ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। କେବେ କେମିତି କହିବି କୁହ, କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନାହଁ। କେବେ କେମିତି କହିବି କୁହ, କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନାହଁ। ସବୁଠି ତ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି, ସବୁଠିରେ ତୁମକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ କରୁଣାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ କରୁଣାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଏ ଯୁଗର ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ନହେଲେ ବି ସେ ଯୁଗର ଆଇନ ରକ୍ଷକ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖ୍ୟା କରି ଜଣେ ନିରିଆ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟକୁ ବସିଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆରେ ଏଠି କାନୁନ ଅନ୍ଧ ଆଇନ ମୁକ। ଏ ଅନ୍ଧ କାନୁନ ମୁକ ଆଇନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧରି ଏମିତି କେତେ ନିରୀହ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖୁଛି, ନାବାଳିକା ଧର୍ଷଣକୁ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ସେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ସାର୍? କାହିଁକି ନା ଏଠି ନେତା ପୁଞ୍ଜିପତି ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଭୟ ତା ଛାତିର ପଞ୍ଜରକୁ ଦୋହଲି ଦେଉଛି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏ ନେତା ପୁଞ୍ଜିପତି ଅଫିସରମାନେ ସେ ଆଇନ ରକ୍ଷକର ପାର୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବିନି, ଦୟାକରି ତମେ ତମ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଅ। हरि ओम वेदाक्त मंत्रो सिद्धि संतो पुण्य संतो मनोरथा शत्रुणां वृद्धिनाशस्तु मित्राणां मुदयोस्तव अभ्यधीना शरीरेणो मनसा च निराधना पुरयन्मातमातं तं जीवं शरदं शतं दीर्घायुर्प्रतिहतौ बलवीर्यो समन्विता पुत्रपुत्रो धनेश्वर्यो युक्तभावो दासोत्तमम् ॐ अभिधवा भुविवर्षाणिं सातं साग्रं तु सुब्रता तेजस्विनी यशस्विनी धर्मपत्नी पतिव्रता जनजे बहुपुत्रस्तु मातु दुःखदुर्भे कश्चित् भवर्दो अहिष्लक्षणी सौभाग्यवती पुत्रवती स्वामी प्रिया तथा कुलश्रेष्ठा भवः। ॐ स्वस्तिस्ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोहस्ति बाजिधन समृद्धिरस्तु रिपुक्षयस्तु सततं हरिभक्तिरस्तु श्रीनीलाचलनाथ जगन्नाथाय वरदस्तु। ॐ धनधान्यं धराधर्मं कीर्तिमायु यशस्विनं सुरगान्धर्जिनं पुत्रं महालक्ष्मी प्रयच्छन्तु। हे देवता ब्राह्मण अग्नि तथा उपस्थित समस्त वैज्येष्ठ व्यक्ति माने यही नवदंपति को यह आशीर्वाद करो जे यांकर दुख रोग शोक दुर्भित हो, शांति समृद्धि हो, धन जनक लक्ष्मी प्राप्ति हो, यह जन्म परजन्म सर्वपाप क्षयपूर्वक धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हो, कृषि वाणिज्य यांकर उन्नति हो, यांकर जन्मकुंडलिस्थ महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्मदशा जीवदशा प्राणदशा क्षीणदशा स्थित समस्त अनिष्ट सुयोग ग्रह शुभ सुयोग हूँ। यांकर अग्निभय जल भय वायु भय आकस्मिक दुर्घटना भय भूत प्रेत चर भय इत्यादि सब बाधा विघ्न दुर्भित हो, समस्त उपस्थित समस्त अनुपस्थित समस्त प्रकार मनोवांछित फल प्राप्ति हो। यही नाट्यटी अति आकर्षणीय हो तथा यहाँ समस्त मनोवांछित फल प्राप्तिपूर्वक श्री गिर बजरंग देवता सदा सर्वदा समस्त अभय बाहु तल ढांकी रखी था बोलानंद धात्री अंबिके समस्त पणत कानी समस्त ढांकी रखी था बोलानंद हरि मम जयमानस्य सर्वाभीष्ट शांति बोलानंद शंकर मनोवांछा पूर्ण बोलानंद